Garcia. Yes. Last throw. Ibang Lugi, palap. Padong. Aguila. Out there. Easy 2 points by Aguila. There. Fast break, Padong. 2 points. Hindi nakakarang kasi rito yung baka. Kanina ba? Lima to. 3 points. Ilya. Uring, 3 points. Garcia. Nice break. Garcia. Benar. Pas Vega. Atau Gahulo. Easy. Garcia. Pakaian. Masuk. Benar tuh Gahulo. Inilah. Update. Isi basket oleh Gahulo. Jesse. Ayan. Nice one. 2 points. 10 seconds. Aguila. English. Inilah dari Paul Aguila. Asis pada rebound baik. Benar. Gahulo. Inilah pada rebound Bozan. Follow up. Ada di Gahulo. Benar, libre. Pati bigyan na. Naribaw ni Tabutan. Binira. Seconds. Sa first quarter. What? Gahulo. 3 points. Aguila. Pinasay post. Easy basket by Paul. 5 seconds. Nakuha ni Lunar. Diniretso. Easy basket. Tabutan. Binira. Pagino. Gahulo. Gahulo. Break. Pakita ko yung masyado sa akin. Asis, by Pomos, so tatalo. Wala, nariwan rin ni Sabino. Lugin. Pinali pa. Nice. Tamo. Yung mga Galing. Uring, 3 points. Ayun, lalu kay Garcia. Shot clock, 10 seconds. Pinasa kay Jesse Tabutan. Isabel, Isabino. Pinasa kay Uring. Pinasa kay Lugin. Nagaw. Pinasa kay Honra. Diniretso. Wala. Na-rebound ni Sabino. Binigay kay Honra. Wala. Na-rebound ulit ni Lugin. Lamang na apat ang Bulls. Rico. Lunar. Basket. Wala. Na-rebound yung Pagayanan. 33. Pinasa kay Pomos. Pinasa kay Jesse. Jesse Beck. Yes. Na-rebound. Gahulo. Pinasa kay San Andres Lunar. Na-steal ni Aguila. Diniretso. Pagayan! Last 2 minutes. 57 seconds. Big Bonsai. Nice by Bosby. Uring. Tinggi. Pinasa ina. Lunar. Diniretso. Basket. Ang ganda naman nun. 54. Aguila. Diniretso rin. Pasok rin.
6 minutes 34 seconds sa third quarter. San Andres. San Andres, 3 points. Pinasa kay Aguilla. Pinalik kay Pagayanan. Nice pass. Kay Aguilla, to Pagayanan. Ang agaw Jess. Nice pass. Ordinado. Pagaw. Pinasa kay Pagayanan. Pagayanan. Nice pass by Ordinado. Pinalik kay Inglis. Nang-agaw ni Vega. Pinasa kay Gahulo. Gahulo. Lays. Garcia. Pinasa kay Pagayanan. Nice pass by Garcia to Pagayanan. Tanaw lang po yan. Oh. Gamitin yung pag. Boss. Pabulan. Ina ang tumusyon. 61-59. Dalawa lang ang kalamangan. Gahulo. 62. 62-59. Ito si Lunar. San Andres, balik kay Lunar. Lunar! Warning sa graduation. Garcia. Wala. Naribaw ni Pagos. Pagos. 2 points. Kaya kailangan sa barangay. Oras 1 minute 12 seconds. Yung Dabuldan. Dabuldan. Yun. Labang na ang Pagos. 64-63. 34. Nakagawan. Na-assist. Pagos. Pamalino. Pagayanan. Magic. Napatayan. Lunar. Honra. Honra. Foul counted. 57. Gusto ko meron siyang stats. Ayan na, kay Villamor na. Pinasa kay Abundan. Abundan. Yes. Aguilla. Villamor. Tinira. Villamor. 3 points. Wala na yun, oh. 74. Wala na yun, eh. Easy basket by Lunar. Bumawi agad. 74. 72. 72. Aguilla. Ito Pagayanan. Ito Tabuldan. Tabuldan. Wala. Rebound by Honra. Pass to San Andres. Ganda ng pasa. Tabuldan. Nagawan. Easy basket. Villamor. Tinira. Wala. Rebound by Honra. Pinasa kay Lunar. Easy basket. Harden. Basket. 79-75. Gahulo. Binigay kay Lunar. Nakainugid. Ang ganda ng ikot. Inugid. 81-75. To San Andres. San Andres. Honra. Black. Black pa rin. 4 seconds. 4 seconds. 2 seconds shot ka. Wala na. Wala na. Wala na, wala na. 3 minutes, 21 seconds. 3:21. 75. 79. 81. Tapos na. My foul. 81-75. Tapos. Lunar. To San Andres. San Andres. Pasok. Pila kay Hora. Hora. Lunar. Lunar. Oy. Nagpasawit. Foul Sabino. Second foul. Sabino, second foul. Holding penalty. 85-76. 55-76. 85-76. 77.
una. Pasok. 85-78. Pito na lang yan. Last 2 minutes. San Andres, idiniretso. Pasok. 87. 87-78. 1 minute, 48 seconds. Pause! Ang ganda naman. Hindi na pumasok. Rebound by Aguilla. Tinignan na Aguilla. Wala. Rebound by Pagayanan. Yung Pongos. Wala. Rebound pa rin ang Pongos. Binigay ni Aguilla. Aguilla. Pumasok na. 80. 87-78. 87, 80. 80. 87-80. 1 minute, 20 seconds. San Andres. Naribang ni Lunar. May foul. Raptors versus Hawks. Naribang ni Aguilla. Diretso ni Aguilla. Eto na. Pagayanan. Binali. Magic na naman. 82. 82-87.